Donc, toujours dans le cadre de la géométrie dans l'espace, un douzoul, petit 5, petit 6, la représentation paramétrique d'une droite. سبق لنا في الفيديو الاول قلت لكم ان كنقولوا l'équation d'un plan dans l'espace ou bien l'équation d'une droite dans le plan. ولكن الا خدينا la droite مع l'espace ما عندناش حق نقولوا l'équation d'une droite dans l'espace وكنقولوا la représentation paramétrique d'une droite. Donc كيفاش كنصايب la représentation paramétrique d'une droite. Maintenant, soit la droite delta passant par le point A de coordonnées XA, YA, ZA et le vecteur U de coordonnées A, B, C, هذا كيتسمى le vecteur directeur. U كيتسمى le vecteur directeur. Donc, une droite a un vecteur directeur ou un plan a un vecteur normal. Donc, هذا كيتسمى un vecteur directeur. Là, شوفوا la direction de la droite delta وشوفوا le sens la direction ديال U. يعني تقريبا parallèle. داكشي كنقولوا ان U c'est un vecteur directeur. يعني pour déterminer la représentation paramétrique d'une droite delta ضروري خاصك تعرف le vecteur directeur وخاصك تعرف واحد لو بوين ا اللي دايز منها لا دروات دلتا. مثلا la droite delta passant par le point A et de vecteur directeur U. Donc, كيفاش كندير la représentation paramétrique x égale y égale z égale. اش كندير les coordonnées ديال le point A. يعني هنا غندير xa ya و za. وداك les coordonnées ديال le vecteur directeur كنضربهم في t. مثلا plus at plus bt plus ct avec t appartient à l'ensemble R. Donc à la représentation paramétrique d'une droite. ناخذ exemple. Exemple, déterminer la représentation paramétrique d'une droite delta passant par A de coordonnées 1, 2, 4 et de vecteur directeur U 1, 2, 0. Donc la question, c'est déterminer la représentation paramétrique. Donc pour déterminer la représentation paramétrique, خاصني ضروري le vecteur directeur وخاصني شي نقطة كيدوز من la droite. La droite passant par A. Et de vecteur directeur. Et nous مباشرة la représentation paramétrique, c'est x égale, y égale, z égale. Quand on a les coordonnées de le point A, 1, 2, 4, on dit 1, 2, 4. Ou les coordonnées du vecteur directeur, quand on a t, on a 1. On a plus 1t, plus 2t, plus 0t. Donc, x égale à 1 plus t, y égale à 2 plus 2t, ou z égale à 4 avec t appartient à R. Ça, c'est l'équation. Ça, c'est la représentation paramétrique d'une droite. D'abord, كيفاش كنبين أن le point B de coordonnées 1, 2, 4 appartient à la droite delta. كيفاش كنبين نقطة كتنتمي للمستقيم. اش كندير؟ هاد لي كوردوني ديال لو بوين بي 1 2 4 كنعوضهم هنا. يعني x غنعوضها ب 1، y غنعوضها ب 2 و z غنعوضها ب 4. ومن هنا غنخرج تي، ومن هنا غنخرج تي، ومن هنا غنخرج تي. الا خرجوا لي نفس تي كنقول ان بي ابارتيان على دغوات دلتا. مثلا هنا
هاد إكس غنعوضها بواحد غتولي واحد كتساوي واحد زائد تي، وهاد إكراك غنعوضها بجوج يعني جوج كتساوي جوج زائد جوج تي، وهادي نعوضها بربعة، ربعة كتساوي ربعة تكافئ تستلزم. هنا غنخرج تي غتخرج لك تي كتساوي زيرو، هنا غنخرج تي غتخرج لك تي كتساوي زيرو، وهنايا كاتخ كتساوي كاتخ. يعني هادي راه لوجيك، تي هنا خرج ليا زيرو هنا تي خرج ليا زيرو. دونك لو بوان بي appartient à la droite دلتا. كو خرجت ليا هنا تي إيكال زيرو وهنا تي إيكال دو، دونك لو بوان بي n'appartient pas à دلتا. بويسكو هنا تي إيكال زيرو وهنا تي إيكال زيرو وهنا شي حاجة لوجيك، يعني لو بوان بي appartient à دلتا. كو خرج ليا مثلا تي إيكال زيرو وهنا تي إيكال زيرو وهنا تي إيكال دو، ça veut dire n'appartient pas à دلتا. خصهم يخرجو كاملين نفس تي، أولا جوج تي ووحدة تكون لوجيك. ها كيفاش كنبينو ان بوان appartient à la droite دلتا. Petit 7, l'intersection entre un plan P et une droite delta. يعني كيفاش كنتحدد التقاطع ما بين ان بلون اي اون droite. كاينه واحد الفقره غتجي من بعد اللي ساهل نبين فين كيتقاطعوا اون كالكول لا ديستانس، ولكن ما نهضروش على لا ديستانس entre un point et une droite ou bien un point et un plan. دونك كيفاش كنحدد الانترسيكسيون ديال ان بلون مع اون droite. اش ندير مني كنقولوا ان بلون سي دون ليسباس، اون droite سي دون ليسباس، يعني لو بلون اش عنده équation cartésienne, c'est ax carré plus by plus cz égale à 0, ax. Ou une droite dans l'espace, une représentation paramétrique. X égale à, par exemple, xa plus a prime t, y égale à ya plus a prime t, ou z égale à ZA plus C prime T. واش ندير؟ تنشد هاد لا ريبريزونطاسيون بارامتريك وكنعوضها في ليكواسيون كارتيزيان. دونك جو remplace x par xa plus a prime t, je remplace y par ya plus b prime t et z par za plus c prime t. مني كنعوض كتعطيني مثلا a égale à a facteur de xa plus a prime t plus égale à 0. وكتولي عندي une équation de premier ordre vérifiée par t. يعني l'inconnu du problème راه هو t. وهنا عندنا 3 cas. soit يخرج لك t égale à par exemple e، هنا راه plus t égale à 0. soit يخرج لك t égale à e، ça veut dire e راه ماشي le nombre d'Euler، يعني e عدد، يعني e تعطيك t يعطيك ان nombre باش متلفوش. إلا عطاك t égale à un nombre، ça veut dire أن le plan P مع la droite دلتا تيتقاطعوا في نقطة وحدة، يعني أن دلتا كيتقاطع مع لو بلون بي في واحد النقطة وحدة غنسميها اش. وكيفاش كنحدد هاد اش؟ ديجا تي خرجت لك مثلا 5، غتجي هنا في لا ريبريزونطاسيون بارامتريك غتعوض تي هنا ب5 وهنا تي ب5 وهنا تي ب5، وغيخرج لك اكس و ايكغيك زد راه هما لي كوردوني ديال هاد لو بوين اش. وغندير واحد ليكزامبل باش تفهمو اكثر. الحالة الثانية هو يخرج لك واحد لابسورد مثلا 0 إيكال 3 مثلا لابسورد، يعني هنا ما كيتقاطعوش، يعني كنقول ان دلتا كيتقاطع مع بي في المجموعة الفارغة، يعني ما كيتقاطعوش. الحالة الثالثة هي يخرج لك شي حاجة لوجيك. كيفاش لوجيك؟
مثلا 0 égale 0. 0 égale 0 بحال عندي 0 فوا تي égale 0. شحال من تي اللي كيفيريفي هاد ليغاليتي؟ كاينين بزاف. مثلا قلتي لي كاينين بزاف، سادير في هاد الحاله كنقولوا ان لا دغوات يعني ان المستقيم كينتمي للمستوى، عفوا ضمن المستوى. في هاد الحاله كنقولوا ان لا دغوات دلتا انكلو دون لو بلان بي. راه كاينين ثلاثه الحالات، سواء كيتقاطعوا في نقطه، سواء ما تيتقاطعوش، سواء المستقيم كيتواجد ضمن المستوى. مثلا اكزامبل، غادي ناخذ لا دغوات دلتا de représentation paramétrique x égale à 1 plus t, y égale à 1 moins t, ou z égale à t. Et le plan P d'équation x plus y moins z plus 3 égale à 0. Ou étudier l'intersection entre le plan P et la droite delta. Il suffit de remplacer la représentation paramétrique de la droite delta dans l'équation cartésienne du plan P. Donc l'équation cartésienne, c'est x plus y moins z moins 3 égale à 0. Je remplace x par 1 plus t. Je remplace y par 1 moins t. Je remplace z par t, moins 3 égale à 0. Donc moins t moins 1 égale à 0. Ça veut dire t égale à moins 1. Ça veut dire h. Ça veut dire la droite delta تيتقاط عليا مع لو بوين مع لو بلان بي فواحد النقطة غنسميها h. كيفاش كنحدد لي كوردوني ديال لو بوين h؟ هاد تي ايكالا موان 1 كنعوض هنا، يعني هاد موان 1 نعوض هنا. إلا عوضت تي بموان 1 هنا إكس يخرج ليا زيرو. إلا عوضت هنا تي بموان 1 موان 1 سي 1 بلس 1 سي 2 يعني 2. إلا عوضت تي بموان 1 زد إيكالا موان 1. Donc, les coordonnées du point H.